Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil-Islam wa ja'ala fi hadhihi al-ummati minas siddiqin was-suhada'a was-salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا مثل له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال أيضا في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur pada Loh nikmai syukur lauri asisi arajanganna pu Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba egana kuromai pamasena salah sedinna nikmatus siha nareki kuromai nikma agalak-galakan dan niato panareki nikmat kesempatan pada tohaya esoide engkaki hadir rion romalebik kengede laksana kengi sedie pakasiwiam maraja yenaritu Idul Akbar eso alopongenna umat selenge yenaritu as-sujud. Salawanan niya mapassalama dari Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi rahmatan lil alamin pamase lauri sininna alangi dan juga merupakan qudwatun hasanah akacoekeun panutan yang pantas kita ikuti. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam egana kuromai tiwi ke kisedie pakasiwia berupa amalan-amalan untuk kehidupan akhirat kita nanti. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tak terasa kita sudah memasuki bulan Syawal. Urani kuromai laloi sedie pakasiwia maraja nareki si set di ula pak Allah subhanahu wa ta'ala set di alakbir yenaritu syahrus sawal kuromai na tampui set dia ajaran-ajaran set dia pakasiwia pakusiwiang pasti kuromai puranik laloi ya senge siamus sawal sittatu puasa sawal yang mencukupi 6 hari. Pada hari ini rewek isi pengen timpai bukai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bagaimana kelanjutan dunia kita, kelanjutan akhirat kita, sebagaimana wasiat yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas merupakan pamanna Nabi yang salah satunya sahabat yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai didoakan dia adalah ahli penafsir. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ta'wilu fil hadis. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat yang dianugerahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala
melalui doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas untuk kehidupan dunia kita. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas terkadang nakulo ijokkan nabitta terlebih dahulu pa engkai tajeng di pintunna bolana nabi. Pada waktu itu kuntu halfa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkai makkacoe ri nabitta timunrinna nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian metai nabitta, ya gulami, wahai anak, mattala'ana Ibnu Abbas, nasabak ya rawattua Ibnu Abbas baicu empi nakia pamanna nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paman kecil istilahnya. Wa'allimukum bi kalimatin, upaguru konasi ya Ibnu Abbas beberapa kalimat untuk kehidupan dunia kamu, karena dunia ini pasti kamu akan tercengang dan pasti kamu akan lalai dan pasti kamu akan dipersulit dengan dunia ini. Maka perhatikanlah, walimukum bi kalimatin, saya ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazuk, jaga itu menapuang Allah subhanahu wa ta'ala, maka betuangi makadah sininna ajarang-ajarangnya natiwi ke kinabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu riacoiri. Makanya perlu iset dipat disengang untuk memahami ajaran nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan saja ibadah salat, zakat, sedekah, haji dan umrah, tapi segala sesuatu yang berkaitan tentang dunia ini. Walimukum bi kalimat ihfazillah ya tajidu tajahat, jaga itu menapu Allah subhanahu wa ta'ala, tajidu tajahat, pasti kamu akan mendapatkan hidayah. Hadis ini adalah min umuril aqidah, tepat na riset dia rupa tahu perlu ina jagai supaya terpelihara kehidupannya, dia tidak bimbang dalam kehidupan dunia ini. Tajidu tajahat. Nah, sambung ni hadis dan Nabi. Annal ummata law ijtama'a ay yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa kad kataballah. Seandainya seseorang itu berkumpul dari bangsa jin dan bangsa manusia untuk mendatangkan suatu manfaat riset dia kampung, riset dia negara, elok tak maka dah makwe deh naiki ade na puelo ipuang Allah subhanahu wa ta'ala yanfa'uka bi syai'in illa kad kataballahu alaihi. Hal itu tidak akan bermanfaat karena Allah sudah menulisnya. Begitu juga sebaliknya, law yujtama'a yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in kad kataballahu ilaik. Seandainya seseorang ingin mendatangkan mudarat, mendatangkan kejahatan di suatu negara atau di suatu kampung, la yadurruka bi syai'in illa kad kataballahu ilaik. Ini menandakan bahawa harus ada keyakinan. La yufidus syak, dia nak ditoi ragu-ragu rilalena agamana pun Allah subhanahu wa ta'ala. Rufiatul aklam wa jaffatis suhuf. Nah tutu ye hadisat na nabi tarufiatul aklam. Ya ronaseng kalamna polopenna pun Allah subhanahu wa ta'ala nakani wa jaffatis suhuf. Dan nia lembaran-lembaran untuk ditulis catatan-catatan wa jaffatis suhuf, sudah kering. Ini merupakan makana makke de kurodo isasta'anta fasta'in billah. Dan jika kamu memintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakinilah min umuril iman. Banyak orang yang meminta selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dia merasa ragu, mataui, dia was-was. Padahal yakinilah yang memberikan segala-galanya itu kewaswasan, syak, ham, wahan, wazan adalah Allah subhanahu wa ta'ala.
Dapat guru ke kue Nabi tak, dapat guru Ibnu Abbas, melalui Ibnu Abbas, pasti kita terkadang merasa takut matau ki, ragu ki tentang asal lenget tak, tentang keimanan tak, tentang gau-gau tak. Apakah yang saya kerjakan ini benar? Fa'alaihi husnuzan. Maka hendaklah kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka dia Nabi tak, ihfazillaha tajidu tajah, ihfazillaha tajidu amamak. Naku mujagai nasapun Allah Subhanahu wa taala tajidu amamak. Pasti kamu akan mendapatkan di depannya. Pasti nasemuruntu segala apa yang kamu minta. Nah, sahabat apa dakit dari hadis Nabi ta isasta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'rifuka Allah fillahi firraha. Ya min umuri iman. Perlulah kita mengetahui irisapun Allah Subhanahu wa taala firraha, ketika kita diberikan kemampuan, diberikan kemudahan. Nareki ala pangapuang Allah Subhanahu wa taala terkadang riset dia rupa tahu tak kalupa. Ya'rifuka fillahi firraha wa ya'rifuka fisyiddah. Daku engka konasem maringeran ripuang Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan kelapangan kepadamu. Nareko kesehatan, nareko nikmat kesempatan, nareko nikmat iman dan sebagainya. Maka yakinilah, maka Allah tidak akan melupakan ketika kamu dalam kesusahan. Naku nareko asusang pong Allah Subhanahu wa taala, pasti engka lalu nareko pong Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu syaratnya, engka ko mengerangi pong Allah Subhanahu wa taala ketika kamu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ma akhta lam yakum yusibaka. Majapui nasa sininna kesalahan no lam yakum yusibaka. De nareko pacoba pong Allah Subhanahu wa taala nasabari atas salammu. Makuto pada sebaliknya. Wa anna ma asabaka lam yakum liyuhtiyaka. Allah menimpah kepadamu bukan karena kesalahanmu, tapi yakinilah wa annan nasru ma'as sabr. Majapui nasa engkana pertolonganna pu Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala nasaba engkai riset dia rupa tau sabar. As-sabru wa ta'at. Sabara dan ya engkai ta'at hilalanna perintahna pu Allah Subhanahu wa taala. Wa annal farju ma'al qalb. Setiap asusangan nasa Nabi ya Ibnu Abbas, pasti engka nareko nasa solusi, engka jalan nareko pun Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ma'al usri yusra. Setelah Allah memberikan kesusahan, nareko asusang pun Allah Subhanahu wa taala, yakinilah pasti Allah akan memberikan kemudahan. Engka nareki kemudahan pun Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, engka lalu kutumai ipaki guna. De nasalah hadis dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napak gurungan Ibnu Abbas nasaba set di rupa tahu pasti engka mana ngiden dari lalenna ye hadis ini. De namanna toy kuromai pasti engka asusang engka musibah ya rengi di set di rupa tahu. Makana engkai na tampuri lalenna ye hadis ini. Wa annan nasru ma'as sabru ma'al wa annal farj ma'al kad. Naku engka nareki asusang al-muhim engka kiyaking rilalenna parentana pu Allah Subhanahu wa taala, pasti engka nareki solusi engka laleng sehingga kita hidup di dunia ini kita lalui sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku li qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.
Alhamdulillah wa syukrihi ala taufiqihi wa imtinani. Nahmaduhu subhanahu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Faqad amartahum bis salati was salam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ihfazhum fi biladi Indonesia anil fitani ma zahara minha wa ma batan. Allahumma ansur Islam wal muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma aidil masjidil aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.